2021 ତ ଆମର ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାଣି। 2022 ଆସିବ। କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କୋରୋନା ମହାମାରୀ କେମିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। 2022 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା। हाय नमस्कार आपण मैंने केमती अच्छा तो अपा आपण मानू किसी कहले एवं मो तरफ आपण मानू हापी न्यू इयर जनाऊँगी। तो मुझे प्रार्थना करी आपण को आपण परिवार को प्रभु श्री जगन्नाथ भले रखु, खुशी रखु, आपण को सुस्थ रखु। केमी आमर 2022 मसीहा भलरे भल जीव ये कोविड महामारी से मु प्रभु पाखे प्रार्थना करुँची समस्त को प्रभु श्री जगन्नाथ भले रखु। आपण मानक पई नहीं आई गोटे नुआ वीडियो जोटा कि आपण मानक सहजक शिखिपारे जानीपारे आउ अति सहजरे ही आपण करें। देखु देखु ये होती आमर हिरोइन लिपि महापात्र। तो तंकर एतिक चुटी आम केमती हेयर स्टाइल एत सुंदर निजे निजे ठेठे 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 हेके हस्सी खट्ट ऊपर एते जोर हस पड़ला से कंबल को धरि के मुंड ऊपर रखी की निजे हेली कार्टून को भलिया कहले हो पिलाटा हसई तो पारुची बड़ा कर कोने सीन है जे बापू को कोन कॉल करी हैं तमे हारिला करे तले मु हारली त जस्ट तापर कटि जाला। अच्छा तापर तम बहु कोनटा करबी सेटा स्क्रिप्ट लागला कोनडे गाम से हां गाम से निदार गाम से नहीं कराइ तो कोन बहु आओ काली बहु के लाज करथला ए लाज तो ए 40 डबा खाली ऑर्नामेंट और खोसा देखु मुझे मिडिल पार्टीशन कर देजी दुई पटे दुईटा पार्टीशन करछि सेथरे जेपी क्लिप लगे एथिपाई जेपी क्लिप लगे आपन जते बेले हेयर स्टाइल करेंगे सामने चुटी पड़े आपण मानक असुविधा हे से जेपी क्लिप लगे आपण मैंने चाहिए भी सेटिंग क्लिप लगे पारे। तो मु पछ चुटी जी अच्छी मुझे पैक करुच्ची दुई पटे दुईटा बेणी करके सेटिंग कली जेहेतु वीक लगे से मुझे सेटिंग करुच्ची। आपण भी जहाँ भी छोट चुटी थे एमती सेटिंग हुए बड़ चुटी भी थे अलग सेटिंग हुए आपण भी जहाँ भी वीक की पैच लगे निज चुटी की एमती सेटिंग करें मुझे सेटिंग कले बढ़िया भाग में पैक कर देखु। तो एबे मु दुई साइड रे जो चुटी अच्छी मुझे स्ट्रेटनिंग करी जेहेतु कुंचिया चुटी अच्छी स्ट्रेटनिंग करके कले आपंकर हेयर स्टाइल बहुत फिनिशिंग और सुंदर हम आप चाहिए स्ट्रेटनिंग करें एटा सरीले ता आउ डबा भर्ती हबो एटा सरुनी हम वो कहले तू खा के खाइबनी ताके संगे बहु मांगे तू कहलु जे सम्मना करी काई छड़ी तुम आगुरु ही पति मना देखु मोर ए स्ट्रेस सर जाइए बर्तमान ए छोट बेणी गोटे देजी जेहेतु तांकर पतला चुटी तो एतक एक्सटेंशन लगुच से सेफ्टी गोटे बेणी देजी आपण भी चाहिए जार भी आपड़ करेंगे आप बैकअप भल से देकी भी करें जेहेतु आपर पतला चुटी से बेणी देली। देखो मुझे सुंदर भाव में सेटिंग करी आपण मैंने भी बहुत सुंदर भाव सेटिंग करेंगे ना प्याच देला सी खसी जाए। देखु के सुंदर भाव में सेटिंग कर देखु मुझे बड़ वीक जोटा कि आपण मैंने एक्सटेंशन कहते मुझे बेणी के सुंदर भाव में सेटिंग करके लगौची आपण भी चाहिए एमती लगे पारे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟିଂ କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏମିତି ପ୍ୟାଚ୍ କି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଲଗାଇବେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ କ୍ଲିପ୍ କାଟୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପଚାରିକି ଲଗାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଦିନ ସାରା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିକି ଲଗାଉଛି। ବୋଉ ମଝିରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲା, ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଲଗାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ପଛ ଚୁଟି ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକମ୍ ଦେଉଛି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାକମ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ, ଯେହେତୁ ଚୁଟି ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକମ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ୟାକମ୍ ଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟାକମ୍ ଦେବେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କି ୱିକ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ତ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ବ୍ୟାକମ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ୱିକ୍ ହେଉ ଟାଣି ହୁଏ, ତ ଭିଡ଼ି ହେଲେ କାଟେ କି ଖସି ବି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହାଲକା ହାଲକା ପଚାରିକି ବ୍ୟାକମ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ୟାଚ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତିକି ଇଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେତିକି ଇଜି ନୁହଁ। ମୋତେ ମିନିମମ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାହା ସହିତ ମଜା ଲାଗେ। ଏଟାକୁ ହୁଡୁମ କୁହନ୍ତି। ହୁଡୁମ ମୁଢି ନୁହଁ, ଚୁଡା ମୁଁ ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଇ ସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ୟାକମ୍ ଦେଇକି ଲଗାଇଛି, ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇକି ହାଲକା ବ୍ୟାକମ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଲି, ତ ବ୍ୟାକମ୍ କଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ୟାକମ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର ବି କରିବେ ହାଲକା ହାଲକା ପଚାରିକି ବ୍ୟାକମ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଚୁଟି ଟାଣି ହେଇଯିବ, ପ୍ୟାଚ୍ ଖସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେତେଥର ପ୍ୟାଚ୍ ବି ଖୋଲୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କାଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାଚ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କରିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ ବି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ସେତିକି ନୁହଁ, ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 45 ମିନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ କହିଲ। ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସବୁ ଅଠା ହେଇ ଯାହା ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଏତେ ଅଠା ହେଇଯାଇଥିଲା ଚୁଟି। ତ ମଝି ଖୋଜୁଛଟି?
देखो मैं एक्सटेंशन लगे सारी बर्तमान मैं फिनिशिंग करुँची देखो पछ चुटी भी ता सागर वैकम कर फिनिशिंग करुँची एबे मु लेफ्ट साइड रे आउ गोटे पैच देवी जोटे के एक्सटेंशन कहउछंती एक्सटेंशन होउची देखो मैं एक्सटेंशन लगे कि भी बैकम दूसरी हल्का हल्का तो बैकमटा देले वॉल्यूम अधिक हम सुंदर देखा भी जीव से बैकम दूसरी ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ସୋଫିଆ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଥିଲା ଯେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଟ୍ୱିଟରରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର ଆର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ତାକୁ ସେ ନେଇ ସେୟାର କରି କହିଲେ ଆସିଲ କହିଲନି ଭାଇ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଝିଅ ସୋଫିଆ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଆସିଲେ କହିଲନି ଆଲି ମେରିକା ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ देखते ये मोर पछ चुटी हो सारी केते सुंदर फिनिशिंग हो सारी आपण मैंने भी एमती फिनिशिंग करेंगे आमर ये शूटिंग भी होची मस्ती भी होची मजा भी करुच्ची टाइम भी पास होची से आम बढ़िया से काम देखते केते सुंदर भाव फिनिशिंग कर बर्तमान आमर लेफ्ट साइड बेणी करुच्ची आपण मानक देखा देखते केते सुंदर बेणी मुझे से झील भी तो एक्सेंट को से तो ओडिया एक्सेंट झीलटा जना पड़ी ओडिया झीलटा से भूल हिंदी बोलती जाएंगे नंबर आप दे देंगे मामू आएंगे पूरा बलात्कार कर दी मेरा नंबर मामू के पास दे देंगे आपका नंबर मामू के साथ बातचीत करके मामू आएंगे कॉल बैक
ଏବେ ତ ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଫିନିସିଂ ହେଇସାରିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଣୀ ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିବାକୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଲିପି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନ୍ୟୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଶିଖିଥିବେ ବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପଛରେ ଥାଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଟିକେ ଫିନିସିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେୟାର ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଲିପୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ହେୟାର ସ୍ପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଆଉ ଖସିବନି କି ଅଡ଼ା ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିନିସିଂ ହେଇକି